Intro muna. Di mahulog mo yun. Papa yung tubig. Rate namin yung tubig. Tubig sa Arellano na galing sa aircon. Very sanitary siya. Sarap. Game. Lang na. Mahuna ako pa. Lang. Nandito ba? Ayun na. Ratings. May dadaan, gagi ka. Rating water sa Arellano University, Jose Abad Santos. Makita mo. Woo! Ito naman. Inom na, inom. I-rate. Matamis. Very 3/10. Ayun. Ito naman. 3/10 to. Ito naman malaki. Malaki to ah. 10/10. Sobrang refreshing guys. You should try this.